Copyright. Plagiarism. Plagiarism. Panalo. Panalo yan. Kwanto pa lang tayo. Sila. Oh! Yeah. Yeah. Kaya kayo kasi mag-scorer kayo. Jay. Ano? Nagkaroon ng pamilya. Ah, yun. Panalo yan. Jay yan eh. Panalo yan. Parang negative na tayo ah. Parang negative yung yata sila. Gagi ang dami. Yung F na lang. Nadami pa si mga... Oh, Ma'am Gibar. GG. Matasan siya yan. Maling bagay. Mahino pag maling bagay. Isa na lang? Wala! Tama ka na, Abang. Dapat kay Ma'am Gibar. G, Ma'am Gibara! Ma'am Gibara! Ano yan? Panalo. Panalo yan! Panalo yan, Ma'am Gibara!
Valderrama. Ano? Tulungan niyo ako ha. Sige, sige. Ikaw na, Balmes ha. Panalo yan. Green. Thank you. Thank you. 300. Ito, Uniteam. Panalo yan. Nakasalala yung points natin. Oh my God. Lord. Panalo na. Buntok ko! Go, Jean! Victory, ma'am. Go. Wala pangarap. Palit? Panalo daw. Ibalik yan. What? Ay! Binawi! Sayang. May parandan? Sarap wala na. Okay naman tayo. Four. Ano ba yan? Isa na lang. Isa na lang, oh. Oh. Paggalang sa sexualidad. Panalo yan! Panalo yan! Panalo! Hindi may matalo, may matalo pag manches. Sa atin? Oo. Yo!
Ilan sila? Minus 1K. Hala! Saya ka sa lagayan ninyo. $250 lang. Wala. Hala! Wala. Ano na lang, hindi ba matatalo rin naman kami. Negative lang. Minus 500. Nakasmile si ma'am. Minus 500. Minus 500. Eh, di magtatay.